নাই কওক কানো তেৰা হৈ গৈছে ন এনে কৈছিলোঁ নহ'ব আজি ভিডিঅ' বনাইছিলে ফেমাছ হৈ যাম हेलो कह दे हेलो गाइस कह दे नाना हम लोग को काम लगा रहा है बोल दो आज आधा हिंदी आधा आदिवासी मराठी से कुछ नहीं होगा ना को आशीष की बात था हाय को नजरे नहीं को बोले जीवाला से दे अनिया को देखो हाय को देखो सब दोगे आया अमिताभ बच्चन काटी आसुं दे बोले কৈ दे আকৌ अमिताभ बच्चन ओ अमिताभ बच्चन के टुकड़ा टुकड़ी कर दी आज इब्राहिम 7 करोड़ नकबो আমি भी টিভিটো ৰিচাৰ্জ ভৰাব লাগিব हां बहाबेसन में आशीष साब আহিব তেতিয়া আইও ইয়াৰে আशीष ওই আগতে আইছিলে ন আशीष টিভিতে ৰিচাৰ্জ থাকা টাইম দে এতিয়া বি আহে ভৰাব লাগিব কালি কফি তেহে আशीष হন্দাই আহিব মই চাই থাকিম অন মাতি আছে ন